The man is manay is fun too. Kuan kanang Juana surf powder. Nag-wave dai siya. Hi daw. Hi manay kamanay. Kanang surf nga ako. Kuan lang. Tulo ka tay. Onya, namoy monggos o ganang kuan? Monggos. Naa? Oh, tagpilang kilo kuan? 80 kuan ka buok. Ay to kuan ka kilo, tulo, 4 ka kilo. 4 ka kilo, onya nay kanang kuan? Ha? 4 ka kilo nga monggos. Anang harina? Ay wala. Oh, ako anak. Sa to eh. Ay, wala mo sting? Kubra. Paano lang kung kubra usa-usa? Yellow, green? Yeah, okay sa to. Okay. Surf nga pula. Manoy. Ay, surf pa pabrik. Oh, pabrik. Pula. Kuan lang, tulo lang katay. Sabi ma'am, Kanang, kuan. Pink sa duha lang. Is she also married? Nakautan na siya, married ba daw ka? Nakautan na, married ba daw ka? Isa mainay na nga. Diyan, So, na foreigner de. Foreigner, oy. Are you married? Are you married? Wait. There, Minyo. Ah, you're married man di ay. Ikaw good. Gara. Ha? How old are you? 37? You're still young. Young at age. Yan sa pato. Oh, noodles bi tagaya nagugog ka ng bulalo. Lain-lain nga flavor katong cup noodles o katong jimpongs na spicy. Jimpongs tagduha-duha lang na sila bi. Wala oy di man makita. Oy, ikaw ra may makita. Oh. Ay. Jimpongs tag kuan lang oy, tulo lang anang jimpong. Then bulalo tag duha-duha og katong sunsa na sutanghon na uban spicy bulalo. Nay dili spicy? Oh. Oh sige. Oh spicy og dili spicy. Duha. Oh sanghon apili. Oh. Oy, na ra. Jampong right tulo. Ah, okay. Daan? Kana ra. Ay, sa tagpila day ninyo kuan. Kana, 36 ang size. 36 tagpila ding buok. Size. Size? Oh, apili kuan na bi. Kuan ka tay. 8. Oh, 8 ka tay. Oh. 4 ka dosina. Kalimot ba ko sa uban? Uy, kuan di ay, sorry. Kuan ni, apili di kung kanang kuan, kanang silver swan na soy sauce. 10. Wala? Munggos na na?